This morning, one devotee has received Harinam, so you should all give her blessings. So I'm asking that person formerly known as Vanilda, please to stand up. Benilda, esa persona conocida anteriormente como Benilda que recibió Harinam hoy y Gurudev nos pide sus bendiciones para ella. So I'm keeping your name, Bakula Dasi. Haribol! Bakula Dasi ki. Bakula is one type of very fragrant flower in Vrindavan. El Bakula es un tipo de flor muy perfumada de Vrindavan. It is also the name of one of the very dear Sakhis of Radhika. También es el nombre de una de las Sakis, amigas íntimas más queridas de Radhika. And among the Sahasranam, 1,000 names of Radhika, Bakula is also one name. Y entre los 100 nombres de Radharani, Bakula también está ahí. So Bakula Dasi means maidservant of that fragrant Radhika. Entonces Bakula Dasi quiere decir la criada, la sirvienta de esa fragante Radhika. Bakula Dasi ki. Premada Parmati Kumar Sri Nityananda Bhuti Prema Purushotama Satyanandan Shri Gauranga Mahaprabhu Ki Hari Gaur Premanande Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Sanivali Ki Jai Jai Sri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Bhaktos Pratita Kripaya Sri Guru Tamnatus Gurave Gaurachandraya Radhikaya Prale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leela Maya Vigrahaya He Mabadvyats Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Hey Krishna, Hey Radha, Hey Saketi, Govinda Damodara Madhaveti, Shyam Sundar Skanda Shikhar, Smarhas Murali Manohara, Radhika Raskamama Kripanidhe, Swapriya Charna Kinkurim Kuru. Travaivasmi, na jivami tvaya vina, Tirikaya Devi Tam Namam Charnantika. First of all, I offer my Satsang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtotarastasri, Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. Primero que todo ofrezco mis reverencias, mi corazón como flores miles de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual, el supremamente venerable Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times to my Guru's Guru, my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Segundo, ofrezco mis reverencias miles de veces a los pies del loto del maestro de mi maestro y a los de Srila Prabhupada y a los de toda nuestra línea de maestros Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Y finalmente ofrezco mis reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí presentes. By the causelessness of Sri Gauranga Varanga, we have been hearing about escuchándose de ese asociado tan íntimo de Srila Swarupama Goswami. If anyone wants to approach the Supreme Lord, they cannot approach directly. We have to approach the Supreme Lord through his devotees. Si cualquiera quiere acercarse al Señor Supremo, no puede hacerlo directamente. Tenemos que acercarnos a Él a través de sus devotos. Because see, Krishna himself has said, Ye me bhakta jana partha, ame bhaktas chate janaha. Krishna said, if someone says he is my devotee,
then he is not my devotee. But if someone says, he's the devotee of my devotee, then I accept him as my devotee. Krishna ha dicho, si alguien dice que es mi devoto, es mentira, no es mi devoto, pero si dice que es el devoto de mi devoto, enseguida lo acepto como mi devoto. Mad Bhakta Puja Vyadika, Krishna said that even there is more benefit, superior to worshipping me is the worship of my devotee. Shri Krishna ha dicho que es más beneficiosa la adoración de mi devoto que adorarme a mí directamente. Because the devotee is the receptacle full of prema rasa, full of love for Krishna. So by serving the devotee, that love will come to us. Porque el devoto es el receptáculo, está lleno de prema, de amor puro por Krishna. Entonces, si adoramos al devoto, ese amor va a venir a nosotros. So, you see, Srila Raghunath Das Goswami Pad has shown us the perfect example. Srila Raghunath Das Goswami Pad nos ha mostrado el ejemplo perfecto. He was staying in Jagannath Puri, Él estaba quedándose en Jagannath Puri, but he would not approach Chaitanya Mahaprabhu directly. If he had a question, he would go to Swarup Damodar Goswami and ask him, you please ask on my behalf. pero él nunca se acercaba a Chaitanya Mahaprabhu directamente. Si tenía alguna pregunta, iba donde Swarup Damodar Goswami y le decía, por favor, hazle esta pregunta de parte mía. So one day, Swarup Damodar Goswami Pad, he said to Mahaprabhu, oh, Raghunath Das has a question for you. Entonces un día Swarup Damodar Goswami Pad le dijo a Mahaprabhu, Raghunath Das Goswami tiene una pregunta para ti. Chaitanya Mahaprabhu said, well, I have given you to Swarup Damodar. Chaitanya Mahaprabhu le dijo, yo te he entregado a ti a Swarup Damodar. Anything you need to know, you can learn from him. He knows everything better than me. Le dijo, cualquier cosa que necesites saber, puedes preguntarle a él. Él lo sabe incluso que yo. Just see the honor that Chaitanya Mahaprabhu is giving to his very dear devotee, Swarup Damodar Goswami. He knows much better than me. Fijaros cuánto honor le da Mahaprabhu a su querido devoto, que llega a decir incluso que él sabe más que yo. Then, just to satisfy Raghunath Das Goswami, Mahaprabhu said, but if you want to receive some direct instruction, then I will tell you in brief. Pero solo para complacer a Srila Raghunath Das Goswami, le dijo, pero si quieres recibir alguna instrucción directa, entonces yo te la daré muy brevemente. So Damodar Goswami said, oh, Raghunath wants to know that he has left his home and all of his worldly obligations. But for what purpose? He wants to know, what is my duty? How should I live? Entonces, Swarup Damodar Goswami le preguntó a Mahaprabhu, lo que él quiere saber es que ahora él ha abandonado su casa y todas sus pertenencias y relaciones, pero quiere saber cuál es el propósito de todo esto, cómo debo vivir. So Mahaprabhu said, Gramya kata na shunibe, Gramya vata na kohibe, balona kahibe ar balona paribe. First of all, he said, your duty is Gramya kata na shunibe. Don't listen to mundane discussions. Mahaprabhu le dijo, lo primero que tienes que hacer es dejar de escuchar conversaciones mundanas. Gram means village. Gram quiere decir algo. Gramya kata means the gossip in your local community. Gramya Kata quiere decir el chismorreo en tu comunidad local. He said that, she said that, he said. All these mundane things going on, don't let it go in your ear at all. Ella dijo, que él dijo, que el otro le dijo. Toda esta charla mundana, no dejes siquiera que entre en tu oído en absoluto. Gramya is also means related to lust. Gramya también quiere decir relacionada con el deseo. So all the love stories, es decir, con la lujuria, todas las historias de amor. And the various affairs of different persons, this is Gramya Kata. Y las diferentes aventuras de diferentes personas, esto es Gramya Kata. Never hear these material things. Nunca escuches estas cosas materiales. Gramya Bharta na kohibe, and don't speak about material things also yourself.
Y no hables acerca de cosas materiales tampoco tú. Why? ¿Por qué? Because all these, the vibration of worldly discourse, it disturbs the equilibrium of mind. Porque la vibración del discurso mundano perturba el equilibrio de la mente. Bhakti yogena manasi samyak pranihitevale pasya purusham puna mayam chatar pastvayam. Srila Vyasadeva, on the order of his guru Narad, completely controlled all of his chitta vrittis, all the modifications of the mind, and remembering his mantra, and by this he saw the Supreme Lord and his spiritual energy, his material energy, and all the jivas, all the tattvas he realized in his samadhi trance. Srila Vyasadeva, por orden de su maestro Narada Muni, entró en trance, detuvo todos los chitta vrittis, todas las oscilaciones de su mente, y en su trance pudo ver al Señor Supremo, a su energía material, su energía interna espiritual y todas las jivas del mundo. En ese trance realizó todos los tattvas. Srila Vyasadeva saw in his trance all the pastimes of Sri Krishna in Vrindavan. Srila Vyasadeva en su trance vio todos los pasatiempos de Sri Krishna en Vrindavan. And then he could write down and he could manifest the Srimad Bhagavatam. Y luego pudo sentarse a escribir y manifestar el Srimad Bhagavatam. Before this, he had written so many things about the path of karma, the path of jnana, the path of Astanga Yoga. Antes de eso había escrito muchas cosas acerca del camino del Gyan, del camino del karma, del camino del Ashtanga Yoga. And also the Mahabharata. Y también el Mahabharata. So even though the Bhagavad Gita is a part of the Mahabharata and some aspects of Krishna Lila there is so much Gramya Katha actually in the Mahabharata. Stories of kings and demigods and rishis and apsaras and whatever. Entonces, a pesar de que el Bhagavad Gita es parte del Mahabharata y hay algunos aspectos de los pasatiempos de Krishna, ahí el Mahabharata está lleno de Gramya Katha, el rey, la reina, los semidioses, etc. Things related to the gunas. Cosas relacionadas con los gunas. So Narad Rishi, his guru, had chastised him about this. Entonces Narad Rishi, su guru, lo había regañado por esto. He said, Tatanyata kinchana yadvi vakshita pratakris tatkrita rupa karma bihi nakachit naiva dustitamati labeita vatahatam naurivaspadam. He said, oh yes, whatever you care to describe, which is pratagdrisha, separate in vision from Sri Krishna, then these words and forms that you are describing, they just make a disturbance, dushtitamati, oscillating mind. Le dijo, Vyasadeva, cualquier cosa que tú quieras describir que esté pritagdrishta, que esté separada de mí en tu visión, esto va a hacer que tu mente oscile y que pierda su estabilidad. Reality has three things: Bhakta, Bhakti, and Bhagavan. The devotee, the Supreme Lord, and their love for each other. La realidad tiene tres cosas: Bhakta, Bhakti y Bhagavan. El Señor Supremo, el devoto y su amor mutuo. And every other topic is the influence coming from the influence of Maya, Y cualquier otro tema the illusory material energy. viene por la influencia de Maya, la energía material ilusoria. So whatever discussion there is, whatever sentence, whatever words are of the nature of pritagdrisha, that means it is discussing as if something were separate or independent from God, that there is swatantra vastu, independent substance. Entonces, cualquier conversación o frase que hable de cosas que considerándolas como pritagdrisha, como si estuvieran separadas de Krishna, como si fueran sustancias independientes. So this simply makes dushtitamati, the psychological body, the consciousness is just oscillating. Esto solo provoca el dushtitamati, es decir, que la sustancia psicológica, la mente oscila. Patanjali said, tada trastu sarupe vastanam, that when the chitta is very steady, at that time you are situated in realization of your atma, yourself.
Patanjali dijo que cuando tu mente está quieta, estable, tú estás situado en la realización de tu alma, de tu ser. But vritti itaratra vritti swarupyam, if the mind is disturbed, oscillating, then you will identify with those oscillations and lose your self-awareness. Pero si la mente está perturbada y tiene oscilaciones, tú te vas a identificar con esas oscilaciones y vas a perder tu conciencia de ti mismo. This is the result of Gramya Kata. You lose God, you lose yourself even. Este es el resultado de Gramya Kata. Tú pierdes a Dios y te pierdes a ti mismo. But this material talk, it seems very nice. Pero esta conversación material, parece muy agradable. Talking. Hablando. Asad Varta Vesya Vichita Matisar Rasya Harani. Srila Raghunath Das Goswami, who was receiving this instruction from Mahaprabhu later, he said that the material talk is like a prostitute. Srila Raghunath Das Goswami, que está recibiendo esta instrucción justamente de Mahaprabhu, más adelante escribió que la charla material es como una prostituta. When a prostitute comes to you, she's all decorated and beautiful. Cuando una prostituta viene a ti, está muy hermosa y muy decorada. And she, oh, you are so handsome. Y te dice, eres tan guapo, I love you so much. te amo tanto. But she just wants to take your money, your wealth. Pero lo único que quiere es quitarte el dinero, la riqueza. And when all your money is gone, then she will not look at you. Y cuando haya desaparecido todo tu dinero, ya no te volteará a mirar. And now you are empty. Y ahora estarás vacío. And your wealth has gone. Y tu riqueza habrá desaparecido. One philosopher, he said that the emptiness a person feels after sex, the emptiness, he calls this Satan's laughter. Un filósofo dijo que el vacío que una persona siente después del sexo, él lo llamaba la risa de Satanás. Because at that time, a person realizes, oh, I am trapped in a body which has the biological necessities which are out of my control and which have no mercy on me. Porque Merciless. en ese momento la persona se da cuenta de que estoy atrapada en un cuerpo que tiene unas necesidades biológicas que no tienen ninguna misericordia conmigo. But then soon the person forgets. Pero muy pronto la persona se olvida. Until it's too late again. Another disaster in their life. Hasta que es muy tarde otra vez, otro desastre en sus vidas. So, asadvarta vasa visajamati sarvasaharani. When it's time to meet someone and speak about material things, then, very, very nice. But then afterwards you see that your heart is completely empty and your treasure is that your mind was fixed joyfully on the feet of Krishna. It has been stolen. Entonces, cuando te encuentras con alguien para hablar de Gramya Kata, parece ser muy agradable y te lo pasas bien, pareciera, pero luego te das cuenta de que tu corazón está vacío, tu riqueza, que es tener la mente fija en los pies del loto de Krishna, ha desaparecido. So this is the Mahaprabhu's first instruction to Raghunath Das Goswami. If you want to do bhajan, you cannot disturb your mind all the time with the material vibrations. Esta es la primera instrucción entonces que le dio Mahaprabhu a Raghunath Das Goswami. Si quieres hacer bhajan, no perturbes tu mente con estas vibraciones materiales. So Narad Muni, he chastised Srila Vyasadeva even for what he'd written in the Vedas about karma kanda and other subjects. Anything that was separate from bhakti to Krishna. Entonces Narada Muni regañó a Vyasa incluso por lo que había escrito en los Vedas, porque escribió muchas cosas relacionadas con el karma y el gyan y estas cosas, pero no estaban relacionadas directamente con Krishna. So Narad Rishi said, La Beta Vata Hatam Nari Vaspadam, that if there's a ship on the water, it has no steering mechanism, and the wind is just blowing, and the ship is just going wherever the wind is blowing it, wherever the current is taking it. Entonces Narad Rishi le dijo, si hay un bote en el agua, un barco que no tiene timón, la corriente y el viento simplemente lo lleva de aquí para allá. So that ship, it cannot go to its destination. Entonces ese barco no puede llegar a su destino. So we are also on a journey.
nosotros también estamos en un viaje. We want to go to the lotus feet of Radha and Krishna in Goloka Vrindavan. Queremos ir a los pies del loto de Radha y Krishna en Goloka Vrindavan. But when there is a mundane discussion, then it is like the wind blowing, very powerful wind, and your consciousness is just like that boat at the mercy of the elements in the ocean, and your consciousness is just going here and there, and you can never enter the state of samadhi and arrive at your destination. Pero cuando escuchamos este Grame Kata, este Grame Kata es como un viento muy fuerte que sopla de aquí para allá y nuestra mente es como un barco sin timón. Entonces esto impide que lleguemos a nuestro destino, vamos a ser como un barco a la deriva a merced de los elementos. So that was Mahaprabhu's first teaching. Gramya Kata Nashnibe, Gramya Varta Na Kohibe, then Balona Kahibe, Arabalana Paribe. Then don't eat very delicious food. La siguiente instrucción fue: no comas alimentos muy deliciosos. Always eating chocolate, ice cream, Siempre comiendo chocolate, helados, tiramisu, so many. Always hankering for delicious things. tiramisú, siempre anhelando cosas deliciosas. 5 times a day. 5 veces al día. If you'll always be hankering for, if you eat like a king, then you'll start looking for another queen. Si tú comes como un rey, entonces empezarás a buscar otra reina. If the tongue is not controlled, the belly will go out of control, and then the genitals will go out of control. They're in a line. So control of the lower senses begins with the control of the higher senses. Si no controlamos la lengua, se saldrá de control nuestra tripa. Y si no controlamos la tripa, los siguientes son los genitales. Todos están en línea. Y si no controlamos nuestros sentidos superiores, no vamos a poder controlar los inferiores. So we control the tongue by chanting the holy names Entonces controlamos la lengua a través del canto de los santos nombres. and speaking about Sri Krishna Y de hablar acerca de Shri Krishna. and only tasting Mahaprasada Y solo saboreando Mahaprasada. and not always trying to taste the Mahaprasada which is very sweet. Y no siempre tratando de probar el Mahaprasada, que es muy dulce. If there are some very sweet and delicious preparations, you take a little bit and give pranams to that Mahaprasada, just to honor it. Si hay una preparación muy dulce y deliciosa, tú toma solo un poquito y dale pranam solo para honrarla. Mahaprabhu's servants, they used to bring him so much delicious Mahaprasad from Lord Jagannath. Los sirvientes de Mahaprabhu solían traerle mucho Mahaprasad delicioso del Señor Jagannath. And he used to give pranam to that and then say, oh, we take and distribute to the devotees. Just give me lafra vyanjan, like the boiled vegetables. Simple. Y le ofrecía reverencias a ese prasadam y decía, bueno, ahora distribuirlo a todos los devotos, a mí solamente traerme verduras hervidas, algo muy sencillo. What is necessary to keep the body and soul together to do bhajan? Justo lo necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos para hacer bhajan. So, balana kaive or balana parive. Don't dress in very expensive and fancy clothing. No te vistas con ropa muy cara y sofisticada. Dress in a very simple way. Viste de una forma muy simple. Because otherwise one will become very proud and it will intensify bodily identification. Porque de lo contrario nos vamos a volver orgullosos y esto va a intensificar nuestra identificación corporal. Then Mahaprabhu said, Amani nama nadahya Krishna nama sadalabe Braje Radha Krishna seva manasa karibe. You should always be very humble. Don't hanker, don't be thirsty to be adored or recognized and appreciated by others. Siempre debes ser muy humilde. No tengas sed por ser adorado, respetado y apreciado por los demás. But you should give appreciation to everyone and respect everyone. Pero deberías darle aprecio a todo el mundo y respetar a todo el mundo. And Sada Krishna Nam Lave, chant the holy name continuously. Y canta el santo nombre continuamente. Once the Sri Guru has
Dankarna Bed Sanskar, that means pierce the material covering of your ear with Shabda Brahma, transcendental sound. Una vez que Gurudev ha hecho el Karnavet Samskar, es decir, que ha perforado tu oído material con el sonido trascendental, And then that sound is manifested in the form of some spurti, vision of Krishna. y luego ese sonido se ha manifestado en la forma de un spurti, una visión de Krishna, Then it is your duty to remain at every moment in contact with that Shabda Brahma, transcendental sound at every moment. entonces es tu obligación mantenerte en contacto con esa vibración trascendental, ese Shabda Brahma, en todo momento. It is our duty to be constantly absorbed in the vision of the beauty of Krishna. This is the meaning of Kirtaniya Sada Hari. Es nuestra obligación mantenernos siempre conectados con la hermosa visión de Shri Krishna. Ese es el significado de Kirtaniya Sadahari. So, Amani Namanadahaya Sada Krishna Nam Labe. Always chant the holy name. Entonces, canta siempre el santo nombre. Braje Radha Krishna Seva Manasa Karibe. And in your mind, you should render service to Radha and Krishna. Y en tu mente sirve a Radha y Krishna. So that is, Mahaprabhu is not saying you should imagine. Mahaprabhu no está diciendo que debemos imaginar, But by chanting the holy name without offense, then the vision will come and then actually serve them. sino que a través del canto del santo nombre la visión vendrá y entonces, de hecho, lo servimos. So then Mahaprabhu said, I have given you just an outline of the path of spiritual life. Luego Mahaprabhu le dijo, te he dado solamente un plano esquemático muy básico de la vida devocional. And for the details, all the elaborate explanation, you should get from Swarup Damodar Goswami. Y los detalles y la explicación más elaborada la puedes pedir a Srila Swarup Damodar Goswami. So Swarup Damodar Goswami is the guardian and protector of Srila Raghunath Das Goswami. Entonces Swarup Damodar Goswami es el guardián y protector de Raghunath Das Goswami. He is Shiksha Guru. Es su Shiksha Guru. His Diksha Guru of Raghunath is Yadunandana Acharya. So Swarup Damodar is his Shiksha Guru. El Diksha Guru de Raghunath Das Goswami es Yadunandana Acharya. So, but Swarup Damodar Goswami is not only protecting Raghunath, he is also protecting Chaitanya Mahaprabhu. Pero Swarup Damodar Goswami no solo está protegiendo a Raghunath, también está protegiendo a Chaitanya Mahaprabhu. How? ¿Cómo? Just as Lalita Sakhi is always very protective of Radhika, so Swarup Damodar Goswami is protective of Chaitanya Mahaprabhu. Así como Lalita Sakhi siempre es muy protectora con Radhika, de la misma forma Swarup Damodar siempre está protegiendo a Mahaprabhu. He does not want Chaitanya Mahaprabhu to feel any pain or disturbance. No quiere que Mahaprabhu sienta ningún dolor ni perturbación. So, Swarup Damodar Goswami is performing the service of being his secretary. Entonces Swarup Damodar Goswami está haciendo el servicio de ser su secretario. Many persons wanted to come and serve Mahaprabhu by singing a bhajan, by singing a kirtan, or by reciting some poetry. Muchas personas querían servir a Mahaprabhu cantando un bhajan, recitando una poesía, But those who are expert in these things are very rare. pero aquellos que son expertos en estas cosas son muy raros, muy escasos. So they would have to come to Swarup Damodar Goswami first for audition. Entonces ellos tenían que venir primero con Swarup Damodar Goswami para hacer una audición, For security screening. para hacer un filtro de seguridad. And he would listen to their bhajan, their kirtan or their poetry to check that there was no fault in it. And if it was appropriate and suitable, then he would allow them to sing and recite their poetry for Mahaprabhu. Otherwise, not. Entonces primero le escuchaba el bhajan, el kirtan o la poesía de este devoto, y si estaba libre de errores y era apropiado, entonces permitía que Mahaprabhu lo escuchara, si no, no. Because Rasa Basa Jadi Hoy Siddhanta Virod Sahitina Pari Prabhu Mani Hoy Krodh. If in the presentation there was some
Siddhanta Virod, any philosophical point that was against the established conclusions, the Siddhanta of the Vedas. Porque si en la presentación había algún punto filosófico que iba en contra de lo que dicen los Vedas, Then Chaitanya Mahaprabhu, Saitanya Pariprabhu, he could not tolerate it. entonces Chaitanya Mahaprabhu no podía tolerarlo. Manihoy crowed, Mahaprabhu would become angry. Mahaprabhu se ponía furioso. So it's quite astonishing because Mahaprabhu said, Tarori vas Ishnuna, be more tolerant than a tree. Entonces es muy asombroso porque Mahaprabhu ha dicho, sé más tolerante que un árbol. So he can tolerate everything, but he cannot tolerate Apasiddhanta. Entonces él lo puede tolerar todo, pero no puede tolerar el apasiddhanta. Deviations from the philosophical principles. Desviaciones de los principios filosóficos. And Rasabhas. Y el rasa vas. That means that in the mellows of love, there is something missing. In other words, among the components which combine together to make the transcendental taste of prema rasa, or one or more of the components may be defective, and it will give a bitter taste. Eso quiere decir el rasa vas que de todos los componentes que deben sumarse para producir el prema rasa, es decir, un sabor específico del amor trascendental. Si alguno de esos ingredientes falta, entonces el sabor se vuelve amargo. So the pastimes of Krishna, they're full of prema rasa, the mellows of love. But if a materialistic person tries by force to trespass into that realm where he's not qualified, then he'll make so many offenses. Entonces, los pasatiempos trascendentales de Krishna están llenos de prema rasa, de los diferentes sabores trascendentales del amor. Pero si alguien trata de entrar ahí por la fuerza sin tener las condiciones necesarias, entonces va a cometer muchas ofensas. So those who don't have advanced realization, they should not speak the higher things. Entonces, aquellos que no tienen una realización avanzada no deben hablar de temas elevados. Because although those topics are supremely beautiful, they are not very beautiful in the mouth of the mundane materialistic person. Porque aunque esos temas son muy hermosos, no son tan hermosos, o sea, no son hermosos viniendo de boca de una persona materialista. They are out of place. Están fuera de lugar. So, Swarup Damodar Goswami would check to make sure that the person is not making some defective presentation of Bhakti Rasa or defective philosophy. Entonces Swarup Damodar Goswami solía revisar para asegurarse de que la persona no estuviera haciendo una presentación defectuosa del rasa del Bhakti o puntos filosóficos equivocados. So one day, a Brahmin from Bengal came to Jagannath Puri. Un día, un brahman de Bengala vino a Jagannath Puri. And he had composed a drama about the life of Chaitanya Mahaprabhu. Y él había escrito un drama acerca de la vida de Mahaprabhu. So he had set off from Bengal because he wanted to read it to Mahaprabhu himself. Entonces salió desde Bengala porque quería leérsela a Mahaprabhu él mismo. So this Brahmin, he was an acquaintance of Bhagavan Acharya. Y este brahman era un conocido de Bhagavan Acharya. So Bhagavan Acharya was an advanced devotee, and actually in Krishna, he had realized his Swarup as a cowherd boy, a friend of Krishna. Bhagavan Acharya era un devoto avanzado y de hecho había realizado su Swarup, su forma espiritual eterna, como un amigo vaquero de Krishna. So because this Brahmin knew him, when he came to Puri, he stayed with Bhagavan Acharya. Entonces, como este brahman lo conocía, cuando vino a Puri se quedó con Bhagavan Acharya. So then he made Bhagavan Acharya and some other devotees listen to his drama. Y luego hizo que Bhagavan Acharya y otros devotos escucharan su obra de teatro. And they said, oh, sadhu, sadhu, very good. Y ellos dijeron, no, sadhu, muy bueno. You should read it to Chaitanya Mahaprabhu also. But one thing, you have to get the permission first from Swarup Damodar. Deberías leérsela a Chaitanya Mahaprabhu también, pero hay una cosa, primero tienes que conseguir la autorización de Swarup Damodar. So,
Bhagavan Acharya told Swarup Damodar, oh, my friend has come and he's made this drama about Mahaprabhu's life. Can you hear it? Entonces Bhagavan Acharya le dijo a Swarup Damodar, ha venido mi amigo y ha escrito esta obra de teatro acerca de la vida de Mahaprabhu, ¿la puedes escuchar? So Damodar Goswami knew very rare are those persons who can manifest such divine poetry. Swarup Damodar Goswami sabía que las personas que podían manifestar una poesía divina realmente eran muy escasas. So Swarup Damodar said, oh Bhagavan Acharya, you are a very liberal cowherd boy. Entonces Swarup Damodar Goswami le dijo, Bhagavan Acharya, tú eres un vaquero muy liberal. So being like a playful friend of Krishna, sometimes you just want to listen to anything. Entonces, como eres un amigo juguetón de Krishna, a veces simplemente quieres escuchar cualquier cosa. But generally in this world, when the ordinary people compose poetry, then they're not so expert. Pero normalmente en este mundo, cuando la gente común compone poesía, no es tan experta. First you have to know very perfectly Vyakaranam, Sanskrit grammar. Primero tienes que saber muy perfectamente Vyakaranam. And Alankar, the literary embellishments, literary ornaments. Entonces debes ser un experto en gramática sánscrita y también en ornamentos literarios. All different types of metaphors and similes and onomatopoeia and all the different types of the literary embellishments. Todos los diferentes tipos de metáforas, símiles, onomatopeyas y ornamentos literarios. Then you have to know the Natya Alankars, the different components of a drama. Y luego debes conocer los Natya Alankars, es decir, los diferentes componentes de una obra de teatro. And then all the different components of transcendental rasa. Y luego todos los diferentes ingredientes del rasa trascendental. So it's very, very difficult. Entonces es muy, muy difícil. In fact, Swarup Damodar said, one who has not accepted the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu as his complete treasure of his life, exclusive treasure of his life, then he cannot understand the essence of rasa. De hecho, Swarup Damodar Goswami dijo, alguien que no haya aceptado los pies de loto de Mahaprabhu como el tesoro exclusivo de su vida, no puede realizar el rasa trascendental. Kaurangera duti pada daratana sampada se jane bhakti rasasa. Nathan Das Thakur has said this. Only one who cherishes as his exclusive treasure of his heart the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, he can know the essence of Bhakti Rasa, the mellows of love. Dice Srila Narottam Das Thakur que solamente una persona que adora los pies del loto de Mahaprabhu como el único tesoro de su vida puede realizar el rasa trascendental, los sabores trascendentales del amor. Otherwise, people think that Radha Krishna like a romance between a man and a woman, and they write about that. And it just gives pain in the heart of the real devotees. De lo contrario, la persona cree que el amor entre Radha y Krishna es igual al amor entre un hombre y una mujer normal y escriben sobre eso, y esto solo le produce dolor en el corazón a los devotos. He said, Rupa Goswami has set the standard for divine drama. Él dijo, Rupa Goswami ha establecido el estándar para las obras de teatro divinas. With his two plays, Sri Vidagdha Madhav Natakam and Sri Lalit Madhav Natakam. Con sus dos obras, Sri Vidagdha Madhav Natakam y Lalit Madhav Natakam. So if you hear or read these dramas of Rupa Goswami, they're actually a complete masterpiece. They're so brilliant. No human being can compose such a drama. Entonces, si tú escuchas o lees estas obras de teatro, de hecho son completas obras maestras, ¿no? Es imposible que un ser humano escriba algo así. So in this way, Swarup Damodar Goswami, he turned down the request of Bhagavan Acharya. Entonces, de esta forma, Swarup Damodar Goswami no aceptó la petición de Bhagavan Acharya. But every day Bhagavan Acharya was
nagging him over this. Pero cada día Bhagavanacharya lo fastidiaba sobre esto. So Swarup Damodar said, all right, you bring him here, let me listen to what he has to say. Entonces Swarup Damodar terminó diciendo, bueno, tráelo aquí y yo escucho qué es lo que tiene que decir. So he came. Entonces vino And he began to read the first verse of his drama. y empezó a leer el primer verso de su drama. Vichika Kamala Netre Shri Jagannatha Sange Kanakaruchita Iha Atmanatmatam Yaha Prapannaha. He said that may Shri Chaitanya Mahaprabhu bless you. Dijo, que Chaitanya Mahaprabhu te bendiga. He is shining with the complexion of gold. Él brilla con la complexión del oro. And Lord Jagannath has beautiful lotus eyes. Y el señor Jagannath tiene hermosos ojos de loto. So Lord Jagannath is a body and Chaitanya Mahaprabhu is the Atma, the soul of that body. And he has come to Jagannath Puri to bring the whole of Puri alive, make it Chaitanya. Entonces el señor Jagannath es el cuerpo y Chaitanya Mahaprabhu es el alma. Entonces él ha venido a Jagannath para hacer que cobre vida y resplandezca, que sea Chaitanya. Swarup Damodar Goswami was listening. Swarup Damodar Goswami estaba escuchando. The other devotees, oh, sadhu, sadhu. Amazing. Los otros devotos, sadhu, sadhu, asombroso. Now, this is a very profound point. Ahora, este es un punto muy profundo. So Damodar Goswami, he didn't say good or bad. Swarup Damodar Goswami no dijo bien, bueno o malo. He just said, please kindly explain this verse. Solo dijo, por favor, ten la bondad de explicar este verso. In other words, he's asking the poet, what does it mean to you? En otras palabras, le está preguntando al poeta, ¿qué quiere decir para ti? So then, the poet said, Entonces el poeta dijo, Lord Jagannath has a very beautiful body. el señor Jagannath tiene un cuerpo muy hermoso. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Atma of that body. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu es el atma de ese cuerpo. And so he has come to Jagannath Puri, and now he has brought the whole of Puri, made everything Chaitanya conscious. Entonces, ahora que él ha venido a Jagannath Puri, ha hecho que toda la ciudad se vuelva Chaitanya consciente. Then Swarup Damodar Goswami became angry. Entonces Swarup Damodar Goswami se enojó. He said to that Brahman, you are a fool. Le dijo a ese Brahman, eres un tonto, You have brought misfortune on yourself. has traído mala fortuna a tu vida. You have no knowledge at all of Lord Jagannath or Sri Chaitanya Mahaprabhu. No tienes ningún conocimiento en absoluto del señor Jagannath o de Chaitanya Mahaprabhu. And you have no faith in them also. Y no tienes fe en ellos tampoco. Why? ¿Por qué? First of all, you have compared Lord Jagannath to be like a lifeless body. Porque primero has comparado al señor Jagannath con un cuerpo sin vida, Made of the material elements. hecho de 5 elementos. Spiritual elements are conscious. Los elementos espirituales son conscientes. And then, on the other side, you have said that Chaitanya Mahaprabhu is Atma, the soul. Y luego, por otro lado has dicho que Mahaprabhu es Atma, el alma. So actually, Lord Jagannath is God, Krishna himself. De hecho, el señor Jagannath es Dios, Krishna mismo. And Mahaprabhu is also Krishna in another form. Y Mahaprabhu también es Krishna en otra forma. But you have made one form of God unconscious like material elements. Pero tú has hecho una forma de Dios inconsciente como los elementos materiales. And the other form of God, you have equated him with Atma, with the soul. Y la otra forma de Dios la has equiparado a Atma, con un alma. So the soul and God, they are never equal. Entonces, el alma y Dios nunca son iguales. How can the sun be equal to one photon? ¿Cómo puede ser el sol igual a un fotón? It's an offense to make such a statement. Es una ofensa hacer una afirmación así. So this is very important, that one has a clear understanding of the categories, the tattvas. Entonces, esto es muy importante, que uno tenga una comprensión clara
de las categorías, de los estatuas. There are many, you can go around the world, there are many Bhakti fests, Bhakti festivals going on. Uno puede ir alrededor del mundo, hay muchos Bhakti Fests en todo el mundo, And festivales people de come and Bhakti. they have kirtan and everything. Y la gente viene y hacen kirtan y todo. But they are thinking, oh, the world is an illusion. And when I become enlightened, then I will realize that Aham Brahmasmi, I am God. Pero ellos están pensando, el mundo es una ilusión y cuando yo me ilumine me voy a dar cuenta de que Aham Brahmasmi, yo soy Dios. Otherwise, they think that that the supreme truth is only light of Brahman, and then that light of Brahman has assumed in this world momentarily a form, and he does Leela as Krishna or different avatars, and then merges back into the light afterwards. O piensan que el Señor Supremo es solo luz pura y que esa luz ha tomado forma humana en este mundo para hacer pasatiempos como Krishna y otros avatares diferentes y luego cuando termina su lila vuelve a incorporarse a la luz. Oh, the truth is like the water vapor, La verdad es como el vapor de agua, invisible, avyakta, invisible, and then it condenses just like that water can become snow, and so that you can see it in the form of Krishna, and then afterwards it melts again and becomes the invisible. entonces se vuelve sólida como ese vapor que se puede convertir en nieve y ese sería Krishna, pero luego se vuelve a evaporar y se convierte vuelve a ser invisible. Many philosophers have this misunderstanding of the message of the Vedas. Muchos filósofos tienen esta comprensión errada del mensaje de los Vedas. And one day, now I am thinking I am this soul, but when I become enlightened, I am become one also with that light. Y yo pienso que soy esta alma, pero cuando me ilumine me voy a volver uno también con esa luz. So I'm doing bhakti now, I am serving God and expressing love for God now, but I'm just using this process of bhakti to get mukti, liberation, nirvana. Entonces yo estoy practicando bhakti ahora y estoy expresando mi amor a Dios, pero solo estoy usando este camino de la devoción para alcanzar el mukti, el nirvana. So this idea that the highest truth is impersonal, without form, without characteristics, this is called Mayavad. Entonces esta idea de que la verdad suprema no tiene forma ni características, esto se conoce como Mayavad. Form and characteristics and individuality are all Maya illusion in this idea. Según esta idea, la forma, las características y la individualidad son Maya ilusión. But this is completely wrong and against the Vedas. Pero esto está completamente equivocado y va en contra de los Vedas. In the Brahma Gayatri, which is the mother of the Vedas, the mantra from which all the Vedas have come, there it says, Om Bhur Bhago Devasya Dhimahi. So here, Dhimahi is in the plural. It means we meditate. Entonces aquí Dimahi está en plural, quiere decir nosotros meditamos. Bhago Devasya, on the effulgence, Devasya of God in the singular. En el resplandor de Dios en singular. So God is one, and we souls, we are many. Entonces Dios es uno y nosotros las almas somos muchos. And that is eternal. Y eso es eterno. So the essence of the Vedas is there in the Veda Mata, the mother of the Vedas, Brahma Gayatri. Entonces la esencia de los Vedas está contenida en este mantra que es la madre, el mantra madre, el Brahma Gayatri. If the individuality is an illusion, then the love between the soul and God is also an illusion. Si la individualidad es una ilusión, entonces el amor entre el alma y Dios también es una ilusión. But actually, the transcendental love is the eternal reality. Raso Vaisaha. Pero de Rasam Evayam Labdadanti Bhavati. hecho el amor trascendental es la verdad suprema. So, it is very, very important that one must give up this misconception. Entonces es muy importante que uno abandone esta concepción In errada. Bhagavad Gita, Krishna said, Jiva Bhuta Sanatana. The soul is eternal. En el Bhagavad Gita, Krishna dijo, el alma es eterna. The very first instructions that Krishna gives to Arjuna in the Gita
Na tuevaham jatu nasam, natam nemi janadipa. Never was there a time when I did not exist. La primera instrucción que le da Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita es este verso que dice: nunca hubo un momento en el que tú o yo no existiéramos. No you, Arjuna. Ni tú, Arjuna, Na chaiva chabhavishamaya sarvai vayam athaparam. And all of these kings. ni ninguno de todos estos reyes. And never in the future will we ever cease to be. Y nunca en el futuro vamos a dejar de existir. So Krishna is using all the grammatical cases here. I, first person singular. You, second person singular. And they, third person plural. Entonces Krishna está usando todas las personas gramaticales aquí. Yo, primera persona del singular, tú, segunda persona del singular, y ellos, tercera persona del plural. Ataya vayam. And first person plural. And we will always exist. Y primera persona del plural, nosotros siempre vamos a existir. In other words, Sri Krishna is saying, I am God now, in the past, present, and the future, and you are you now, in the past, the present, and you will be you in the future also. You will not be me, and I will not be you. Entonces Krishna, en otras palabras, está diciendo: yo soy Dios y lo he sido siempre, lo soy ahora y lo voy a ser siempre. Y tú, el alma, siempre has sido el alma, siempre lo eres ahora y siempre lo serás. Nunca tú vas a ser yo ni yo voy a ser tú. Krishna is the Supreme Lord, so he cannot make it any clearer. He's making it in the most clearest possible terms about the eternality of individuality, spiritual individuality. Krishna es el Señor Supremo, así que más claro imposible. Él lo está dejando perfectamente claro que la individualidad es eterna. The Brahma Nirvana, the soul entering into the light and losing all awareness of individuality, experiencing oneness, this is an experience, subjective experience of a person who gets mukti, liberation, but it is not an ontological fact. El Brahma Nirvana, la experiencia que tiene un alma de fundirse en la luz impersonal del Brahman, esto es una experiencia subjetiva que tiene la persona al liberarse, al alcanzar mukti, pero no es un hecho ontológico. It is just like a green bird entering into a green tree, seems like he disappeared. Es como cuando un pájaro verde entra en un árbol verde, parece que desaparecía, But he's still there. pero sigue ahí. It is like a drop of water entering into the ocean. Es como una gota de agua que entra al océano. It looks like it has merged with the ocean. Parece que se ha fundido con el océano. But every molecule of H2O that was in that drop is still there in the ocean, the same molecules. It's not that that molecule became the whole ocean. Pero cada molécula de H2O que conformaba esa gota sigue ahí en el océano. No es que esa gota se haya vuelto la totalidad del océano. So only our senses are limited, so we think that the drop of water has merged with the ocean, but it's still the same drop of water as it was before it went into the ocean. So this is our limited perception only. Lo que pasa es que nuestros sentidos son limitados, entonces nos parece como si esa gota se hubiera fundido con el océano, pero en realidad esa gota sigue ahí, es solo una imperfección de nuestra percepción. So the devotees, they never want this kind of liberation because there's no service there. Entonces los devotos nunca quieren este tipo de liberación porque allí no hay servicio. So bhakti is a stage. Bhakti yoga is not a stage that you do before you get liberated. Bhakti yoga is actually what you do beyond liberation, after liberation. Entonces, el Bhakti Yoga no es algo que uno practique antes de la liberación. De hecho, es algo que se practica más allá de la liberación, después de la liberación. The loving service of Krishna is the post-liberation experience. El servicio amoroso a Krishna es la experiencia post-liberación. Agrahoya mukti tabe sava bandhanash tabe se huiti pari Sri Krishna radas. First, be liberated and all bondage should be destroyed, and after that then one can be Krishna Das, Krishna servant. Primero, libérate y
que todas tus ataduras queden destruidas. Solo entonces podrás ser realmente Krishnadas, un sirviente de Krishna. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna said that evam prasana manaso, no. Brahma bhuta prasanatma na sochati na kankshati samak sarveshu bhuteshu mad bhaktim labate param. A person who has realized I am the soul, Shri Krishna dijo en el Bhagavad Gita, una persona que ha realizado yo soy el alma, he becomes joyful. él se vuelve dichoso, He becomes liberated from the touch of material energy. se vuelve liberado del contacto con la energía He has material. no lamentation and no attachment. No tiene lamentación ni apego. He sees everyone equally. Él los ve a todos de forma igual. Then Mad Bhaktim Labate Brahm. After that stage of liberation, then he attains pure bhakti. Después de ese estado de liberación, entonces alcanza el bhakti puro. So see, Krishna is establishing this point again and again in Bhagavad Gita. Shri Krishna establece este punto una y otra vez en el Bhagavad Gita. He said, Avyaktam vyaktim apanaha manyate mama buddhaya. Persons who are less intelligent think that the truth is avyakta, having no characteristics, impersonal, and that light has become vyakta, taken a form as an avatar in this world. Él dice, las personas poco inteligentes piensan que la verdad suprema es avyakta, sin características y sin forma. So, avyaktam, the unmanifest, vyaktim apanaha, has attained a form. Y que esa luz no manifiesta se ha manifestado y ha tomado una forma. Manyate mam abudaya. This is the way that abudhi, those who are not intelligent, this is what they think about me. Esto es lo que la gente poco inteligente piensa acerca de mí. So you can see, even persons who are respected as great gurus and great scholars of Sanskrit, they translate this verse completely backwards. Y podemos ver que personas incluso que son respetadas como grandes gurús y académicos sánscritos traducen este verso completamente al revés. They say it the other way around. Lo dicen al revés. Those who are less intelligent think that me, the unmanifest, the impersonal, has taken this form. Dicen, aquellos que son poco inteligentes piensan que yo, la luz no manifiesta, he tomado esta forma. So everyone from Maharishi Mahesh Yogi, Raman Maharshi, Paramahamsa Yogananda, many have all given this misunderstanding in their writings. Entonces, todos estos grandes yogis que Gurudeva ha citado han transmitido esta concepción errónea a través de sus escritos. And this is why it's very important, this teaching, how Srok Damodar Goswami is correcting this Brahman, because he has this misunderstanding. Entonces, por eso es tan importante ver cómo, en este caso, Swarup Damodar Goswami está corrigiendo a este Brahmin. ¿Por qué? Es este mismo error del que estamos hablando. One misunderstanding here that he's expressed is that God has a body which is material and the soul, Brahman, is inside that body. Una de las concepciones erradas que este Brahman está expresando aquí es que Dios tiene un cuerpo material y dentro de ese cuerpo material está su alma. So Swarup Damodar Goswami told that Brahman that in the Karma Purana it is said Deha Dehi Vibhago Yam Neshvare Vidyate Kvachit. There is never any difference between the body and the soul of God. Entonces Swarup Damodar Goswami citó este verso de los Puranas que dicen que nunca hay ninguna diferencia entre el cuerpo de Dios y su alma. Our body is material and our soul is spiritual. So there's a difference. Nuestro cuerpo es material y nuestra alma es espiritual, entonces hay una diferencia. But people project this difference onto Krishna. Pero la gente proyecta esta diferencia a Krishna. They say, when Krishna says surrender to me, it doesn't mean surrender to Krishna, it means surrender to some impersonal light that's inside him and inside all of us. Entonces, cuando Krishna dice, ríndete a mí, no quiere decir realmente ríndete a mí, sino ríndete a una luz impersonal que está dentro de mí y también dentro de todos nosotros. But we should not project our material conception
onto the body of God. Because scripture said, the Vedas say, the form of God is Satchid Ananda Vigraha. Pero no deberíamos proyectar nuestras concepciones materiales sobre Dios, porque los Vedas han dicho que Krishna es Satchit Ananda Vigraha. Sat means eternal. Sat quiere decir eterna. Chit means conscious. Chit, consciente. And Ananda means transcendental joy. Y Ananda, dicha trascendental. So God does not have a material, Krishna does not have a material body with the soul inside. His soul is his body. Krishna no tiene un cuerpo material con el alma dentro. Su alma es su cuerpo. Because he's Advaita, no duality. Porque él es Advaita, no tiene dualidad. His body is not material, it is the condensed, the Vigraha, the condensed embodiment of Satchid Ananda, eternity, consciousness and bliss. Su cuerpo no es material, es la personificación condensada de Satchit Ananda, la eternidad, la conciencia y la dicha. So we should not project our vikalpa, our imaginary ideas related to the material world onto the spiritual form of Krishna. Entonces no debemos proyectar nuestro vikalpa, nuestras ideas imaginarias relativas al mundo material a Krishna. So in conclusion, Swarup Damodar Goswami said, "You are a fool." Entonces, en conclusión, Swarup Damodar Goswami le dijo, eres un tonto. First, you made the offense of saying that the wooden body of Lord Jagannath is just material. Primero, cometiste la ofensa de decir que el cuerpo de madera del señor Jagannath es solo material. Then you equated Chaitanya Mahaprabhu to an insignificant jiva. Luego equiparaste a Chaitanya Mahaprabhu con una jiva insignificante, un alma. And furthermore, in doing this, you have made a separation between God, the body of God, and the soul of God, when there's no difference. His body is his soul. Y además de todo, has hecho una distinción entre el alma y el cuerpo de Dios cuando en realidad no hay ninguna distinción. So when the Brahmin heard these strong words of Swarup Damodar Goswami, he was completely ashamed. Entonces, cuando el Brahman escuchó estas fuertes palabras de Swarup Damodar Goswami, se sintió completamente avergonzado. And he was also afraid. Y también se asustó. And he was also amazed all at the same time. Y además estaba asombrado, todo esto a la vez. It's a wonderful thing because actually many of us, we have come from this conception, impersonal conception of life. Es una cosa asombrosa porque de hecho muchos de nosotros hemos venido de esta concepción impersonal de la vida. I remember when I was a young boy, I used to Om Namah Shivaya, worship Lord Shiva, and think everything is one. Cuando yo era un niño pequeño solía adorar al señor Shiva y pensar que todo era uno. And I came to one program Y un día fui a un programa of a devotee. de un devoto. So then that devotee was giving a class and he spoke about the pastimes of Krishna. Entonces, ese devoto estaba dando una clase y hablando de los pasatiempos de Krishna. I thought Krishna is Bhagavan, he is God, he is supreme. Yo pensé, vale, Krishna, el Bhagavan es Dios, es la verdad suprema. But God is everywhere and everything, and how can he have pastimes? Pero Dios está en todas partes y Él lo es todo. ¿Cómo puede tener pasatiempos? So I asked, how can God, who is like light everywhere, have pastimes? Yo pregunté, ¿cómo es posible que Dios, que es como una luz que está en todas partes, tenga pasatiempos? And that devotee said, you are not God and you have pastimes. Y ese devoto me dijo, tú no eres Dios y tú tienes pasatiempos. Then the light came on. Entonces se me encendió la luz. Yeah. Why am I making such a limitation? I am a limited person and I have pastimes. How is it not possible that the unlimited truth doesn't have pastimes? Of course. It's obvious. ¿Cómo puedo limitar así a Dios? Si yo soy una persona muy limitada y tengo pasatiempos, ¿cómo puede el Ser Supremo no tener pasatiempos? Es obvio. But making that transition from the impersonal path into the personal understanding of reality, this is actually like a huge earthquake in your heart. It's a very big change.
Pero hacer esta transición de la comprensión personalista de la verdad suprema, o sea, llegar a esta comprensión desde el camino impersonalista es como un gran terremoto, un cataclismo en tu corazón. But it's a change that we have to make, because until we make that movement, then all of our activities are so-called bhakti. They're actually not bhakti at all. Pero es un cambio que tenemos que hacer, porque de lo contrario todas nuestras actividades que llamamos bhakti en realidad no son bhakti para nada. Because if everything is one and you are God, who do you love? You mean you're loving yourself? Porque si, Loving yourself is called vanity. porque si todo es uno y en realidad no hay Dios, entonces ¿a quién estás amando? Te estás amando a ti mismo, y amarse a sí mismo en realidad es vanidad. So the impersonalism is one type of extreme narcissism. Entonces el impersonalismo es un tipo de narcisismo extremo. This is not a spiritual path. It's only mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them? No es un camino espiritual, es solo decir, oh, dime, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Then a voice said, not you, Krishna. Y luego la voz dijo, no eres tú, es Krishna. Then you become angry. Entonces te enojas. So, in the Vedic scriptures, many examples of this huge transition have been given. Entonces en las escrituras védicas muchos ejemplos de esta gran transición han sido presentados. In the first canto of Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami. En el primer canto del Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami. How was Shukadev Goswami? He was a Paramahamsa, he was liberated, he was absorbed in the light. He never saw any duality between male and female even in this world. ¿Cómo? Shukadev Goswami era un Paramahamsa, estaba completamente liberado y fundido con la luz. Nunca veía ninguna dualidad ni distinción siquiera entre hombres y mujeres en este mundo. But when he heard the glories of Krishna, then it was like an earthquake in his life. Pero cuando escuchó acerca de las glorias de Krishna, esto fue como un terremoto en su vida. And immediately he became a pure devotee. E inmediatamente se convirtió en un puro devoto. Then in the third canto of Srimad Bhagavatam, the very great sages, the Chatusan, the four Kumaras, Luego en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, los 4 Kumaras, que eran grandes sabios, they were also absorbed in the light of Brahman. Everything is one. ellos también estaban absortos en la luz del Brahman, todo es uno. But by the mercy of their guru, one day they smelt the fragrance coming from the tulsi leaves, decorating the garland of the Lord Narayan, mixed with the fragrance of his lotus feet. And when that fragrance entered into their nostrils, their hearts, which were completely still, became agitated with the transcendental ecstasy. Hasta que un día, por la misericordia de su Gurudev, el perfume que manaba de las hojas de tulsi que tenía el señor Narayan en sus pies, combinado con el perfume de sus pies, tocaron su nariz, y sus mentes, que estaban completamente tranquilas, se agitaron. And they also became pure devotees. Y también se convirtieron en devotos puros. So it may look as if a person has faith in Krishna or faith in bhakti, but actually, until they have undergone that internal transformation, they have not attained a real faith. Entonces parece que externamente una persona tiene fe y está practicando bhakti, pero hasta que no haya pasado por esta transformación interna, realmente no podemos decir que tengan fe. Because the faith in bhakti means I am eternally individual, Krishna is eternally individual, and our love is also forever. Porque la fe en el bhakti quiere decir, yo soy individual eternamente, Krishna también es individual eternamente, y el amor entre nosotros también es eterno. So just as Shukadev Goswami was transformed, just as the 4 Kumaras were transformed, now this Brahman from Bengal is also being internally transformed by the mercy of Swarup Damodar. Entonces, así como Shukadev Goswami fue transformado y los 4 Kumaras, de la misma forma, ahora este Brahmin, por las palabras de Swarup Damodar Goswami, está experimentando esta transformación. So his heart is at this moment a mixture of emotions. He's ashamed that he did not recognize the glory of Krishna, and he's also afraid that in all his life he was making offense.
Entonces, en su corazón hay una combinación de emociones. Por un lado, está avergonzado por no haber comprendido la verdadera naturaleza de Dios, y por otro lado tiene miedo porque se dio cuenta de que lleva toda la vida cometiendo ofensas. But he's also astonished Pero también está asombrado because he discovered that the truth is much more amazing than what he thought it was. porque descubrió que la verdad es mucho más asombrosa de lo que él creía que era. The person who is in this world and thinking, beyond this world there is only light. La persona que está en este mundo y piensa que más allá de este mundo solo hay luz, Then he becomes astonished to discover that actually beyond that light there's another world. entonces se siente muy asombrado al descubrir que de hecho más allá de esa luz hay otro mundo. That's not the last thing, that's just the beginning. Eso no es lo último, es solo el principio. And what he thought was the end of spiritual life is just barely even the beginning of spiritual life. Lo que él pensó que era el final de la vida espiritual, de hecho es apenas, si acaso, el comienzo de la espiritualidad. And not only is that world full of color, full of music, full of dance and poetry and all the arts, but there's more of all of those things there than here. Y no solo es en ese mundo hay color, hay música, hay poesía y todas las artes, sino que hay mucho más de todo esto allá que aquí. In fact, this world is just a very dim shadow or reflection of that world. So in this respect, Plato was correct. Entonces, Socrates was correct. de hecho, este mundo es solo el pálido reflejo o una sombra de el mundo espiritual. Y en ese sentido, Platón y Sócrates estaban en lo cierto. Because Socrates and Plato, they taught that all the forms of this world, they're only the reflections of the shadows of the truth, the true forms. Porque Sócrates y Platón enseñaron que las formas, o sea, los objetos materiales de este mundo son solo los reflejos o sombras de la verdad espiritual. So that Brahmin, he was ashamed because all the devotees around him, they already knew all of it. He's like the late to the party. Entonces el Brahman se sentía avergonzado porque todos los devotos alrededor suyo ya sabían esto, era como si hubiera llegado tarde a la fiesta. And they already knew all these things, and he thought that he knew, but now he discovered, oh no, I was wrong. Ellos ya sabían todas estas cosas y él creía que las sabía, pero ahora se dio cuenta, no, de hecho estaba equivocado. So now that Brahmin, amongst all the devotees, the Associates of Mahaprabhu, he realized, oh, I am like one duck in the middle of a group of swans. Entonces en ese momento el Brahman se dio cuenta de que él era como un pato en un grupo de cisnes. So he felt some unhappiness. Entonces sintió algo de infelicidad. So then Swarup Damodar Goswami, he saw, oh, I chastised him, but now he's feeling some discomfort and unhappiness. Entonces Swarup Damodar Goswami se dio cuenta, lo he regañado y ahora él está sintiendo incomodidad e infelicidad. So I should say something. Entonces le debería decir algo. Just like if the nurse is giving injection to a baby, ow, and then afterwards rubbing. No, don't cry. Así como cuando la enfermera le pone una inyección a un bebé, primero la pone y luego le frota, no llores. So he's done a necessary heart operation on that Brahmin. Entonces él le ha hecho una operación de corazón necesaria a ese Brahman. But now he should be merciful to him. This was also mercy, painful mercy. But now he will be very sweet and make his heart completely peaceful. Entonces, ahora quiere mostrarle su misericordia. De hecho, lo que hizo antes también era misericordia dolorosa, pero ahora quiere mostrarse amable y dulce para hacer que su corazón se quede completamente So then en paz. Swarup Damodar Goswami, he reconciled everything in a very beautiful way. Entonces, Swarup Damodar Goswami lo reconcilió todo de una forma muy hermosa. So how he did that, we'll explain in the evening. ¿Cómo lo hizo? Lo explicaremos por la noche. Swarup Damodar Goswami ki Jai Jai Sri Ram.
should sing one kirtan, then devotees take prasadam and some rest because everyone is tired. I know you all came back at 1 o'clock in the morning from the kirtan. Maybe 2 o'clock in the kirtan, and only had 3 hours sleep before Mangalartik. So take some rest in the afternoon, and then again come, and at 6:30 begin kirtan, and we'll have our final Harikirtan of the festival this evening. Entonces habrá un kirtan, luego tomar prasadam y luego a descansar porque estamos todos muy cansados por la noche larga, y luego a las 6:30 kirtan otra vez. Yes, everyone come. You can move the chairs back. Nice. Vrindavan Subhanahi Nandga Subhanahi
Krishna
जय श्री गुरु गौरंग बिंदारी शिशिरनुराज की जय। इतने प्रस्तोम विष्णुहारे कृष्ण गुरु जलवाय शिवकरण तनय सुराज की जय। प्रस्तोम विष्णुहारे कृष्ण भक्तन स्वयं प्रभात की जय। प्रस्तोम विष्णुहारे कृष्ण भक्तन के शिव सोमराज की जय। जय श्री भक्ति संसुल्तान गुरु पुष्पवत की जय। जय सपाश गगन की जय। बाबा भगवान को क्षरस पड़राज की जय। सभी सोम शिवानंद भक्तनों की जय। श्री रूपानु गौर गुरु गार की जय। जय श्री सनातन भद्रवरा श्री गोपाल भट्ट नस्म सर्व सोम की जय। प्रेम से बोल कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सारी गौर भक्तवृंद की जय। श्री बड़मन कटमन गौरमन की जय। पूर्णमंत्र नाम संकीर्तन की जय। लक्ष्मी भारतम की जय। श्री श्री रवि गौर गोविंद भरण गौर की जय। अनंत गौर वैष्णव वृंद की जय। संगीत भक्तवृंद की जय। हमारे स्वस्थ स्पृशन की स्मृति राधिका की जय। हरि बोल प्रेमानंद Vrindaye Tulasira, Vrindaye Savasacha, Krishna Bhakti Muni Devi Sutaro, Panchakavatu Dasra, Pasundogam, Vrindavan Padriyo, Vaishnavam. Yamudev Ki Hare Krishna. So devotees remember Gayatri mantras.